Dinhi sa parking area sa Barangay Tuyan sa City of Naga, nakapark ang kinasakyanan nga isudlan sa duha ka mga bata. Ulahin na dihang ilahang nasayran nga naa sa sulod ang mga bata nga wa nay kinabuhi. Kini ang katapusang video sa mag-best friends nga silang Raymart Kunag ug Jeff Sian Abiliar. Parehong 7 years old, daw way katapusan ang ilang kalipay samtang nagduwa. Way kalibutan nga nagsingabot na di ang trahedya nga mikutlo sa ilang kinabuhi. Napalgang wa na kinabuhi ang duha ka bata sa sulod sa usa ka abandonadong sakyanan. Medyo layo-layo gikan sa ilang mga balay. Magsilingan ang duha o katapusang nakit-an sa ilang mga ginikanan niadtong hapon sa Mayo 17. Ipangita dayon sila apan napakya sila. Tungod ini daling nag-report ang pamilya sa Naga Police nga mipahigayon usab og imbestigasyon. Nakit-an sa CCTV footage ang duha ka bata nga misulod sa parking area. Hangtod nga nabulabog na lang ang mga residente sa usa ka baho nga nagikan sa sakyanan nga nagparking. Sa dihang giablihan kining sa mga otoridad, nakita nila ang lawas sa duha ka bata. Ang usa naa sa driver's seat, samtang ang usa naa sa back seat. Tungod kay anaa na sa state of decomposition, tinalian nga gilubong ang nagdugta nga lawas sa mga bata. Bisan og way nakitang foul play ang kapulisan sa pasiunang investigasyon, dili kumbinsido ang pamilya. Hangyo nila karon nga ugkaton o ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa mga bata. Sa bangi ko dong, madawat ako ay pagbiya dong hindi ko kadawat dong. Gusto nyo kayo dawatan dong. Mga yon to may ginabang. Kabalo na mga 2 days, almost 2 days na nawala ang bata kay Tuesday naman. So ako yung tap akong mga all intel operatives nako. So mag-follow up, so back press na mga tanang CCTV nga possible na mo look out nila kay namo gay ingon nga kidnapping daw. O ana dili ni pwede kidnapping at mo amon i-trace. Gikan diri sa City of Naga sa Cebu, ako si Alan Domingo sa GMA Regional TV.